Okay, good day everyone. So in this video, okay, we will continue the discussion for laboratory mathematics. Okay, starting with percent solution. So percent solution is equal, okay, to parts per 100. So parts per 100, or the amount of solute per 100 total units of solution. Okay? So, si percent solution, ang kailangan nyo tandaan sa iya is similar siya kan dilution. Okay, similar siya kan dilution class. Okay, what do I mean by that? So, utron ta lang ang formula ni dilution. So, dilution is equal to solute over solution. Diba? Amin na siya ang formula ni dilution. Now, si percent solution naman class, okay, kahawig niya si dilution. Okay, solute over solution man siya class. However, ma times 100 ka today. Okay, na ano kay ma times 100 ka? Kasi again, we are trying to find the percentage, the percent solution. Okay, kaya ka ma times 100. Pero yung variables mo, ang numerator mo, they're both solutes. Okay, denominator are both solution. Okay? So, if maaram ka na mag-solve or mag-analyze ang dilution, madadalian ka kang percent solution. Kasi similar lang siya, ma times 100 ka lang. Okay? So, we have three sub-formulas. Okay? So, may tulo kita. Si weight over volume, si volume over volume, tag weight over weight. Inisinda na tulo class, tandaan nyo, pareho lang sini. Okay? Pareho lang sinda pag-solve mo sinin tulo, pareho lang sini. Okay? Amin yan general formula. Okay? Gin-divide lang siya sa tulo. Okay? Nano kay gin-divide siya sa tulo? Okay? As you can see here, okay, kan weight over volume ani kita. Okay, percent solution desired is equal to the weight of solute in grams divided by the total volume desired in ml. So total volume desired, you can call this solution man gihapon class. Again, times 100. Okay? Si volume over volume naman is volume of solute. Okay, solute gihapon siya pero naka-volume niya. Kanina, solute per weight. Okay? So, kan volume over volume, volume of solute na naka-ml divided by the total volume desired na naka-ml man. Okay, total volume desired. Pero kanina, solution maghapon niya siya. Other term niya is solution. Then, para makuha 10%, we need to multiply by 100. And lastly, si weight over weight. So, weight of solute na naka-grams, okay? Then, the weight of total solution. Again, solution na naka-grams class. Okay? So, pareho lang sinda class. Kung napapansin nyo, solute over solution. Solute over solution. Solute over solution. Ang naga-change lang sa inda is ang mga label. Okay? Naga-change ang label class. Now, for weight over volume, may duwa ka na label dida na magkaiba. You have grams, which is an weight, and you have volume na naka-ml. So, amon volume mo class. Weight over volume. Okay, kan volume over volume, duwa na volume. You have ml, di ba volume ina siya na label. And you also have ml, volume gihapon siya. So, volume over volume. Okay? Si weight over weight naman, duha na weight. Okay, weight of solute, weight of solution. Okay, in grams, so this is weight. So, di ba kabugat? Okay, para mo ma-measure ang kabugat or ang weight, you use grams. Okay? Tas weight man ang sa solution. So, weight over weight. Okay, so amo lang in a class. Pero ang pag-solve, parareho lang. Okay, parareho lang ang pag-solve sa iya. So, solute divided by solution times 100. Okay? So, take note din class na amo lang ini ang mga units or label na pwede mo gamiton. Okay? So, yan. May isa din a problem. I think, kami ni siya. So, what is the percent of a salt solution? Okay, matry kita pag-solve. So, this problem is an example of a weight over volume. Okay, what is the percent of a salt solution if 9 grams? So, this is the weight. Okay, of sodium chloride is dissolved in 1 liter
of water. So 1 liter, this is volume. Okay? So weight over volume siya na problem. Okay, so paano pag-solve sa iya? So first is aramunta kung sino ang weight, sino si volume. So 9 grams siya ang weight, 1 liter siya ang volume. Okay? So dili kita para ma-visualize nyo. Okay? Now, aminin formula na gagamiton ta. So this is the weight over volume formula. So weight in grams, total volume desired or solution na naka ml. Okay? So weight of solute naton is 9 grams. So aramta na 9 grams ang solute. Wala kitang problema sa iya. However, okay, the total volume desired or the solution kailangan naka ml class. Ang given sa aton 1 liter. So narin mo unta pag naka liter and given na volume. So we need to convert class. So tandaan nyo permi, 1 liter is always equal to 1,000 ml. So kailangan ang aton liter, kailangan ta ma-convert pa ml. So para madalian ka mo pag-convert, tandaan nyo lang 1 liter is equal to 1,000 ml. Okay? So 1,000 ml amo na ang gingamit naton dito instead of 1 liter. Kasi ang aton formula magana lang siya, okay, if naka ml. Okay? An imo volume. The same man gyapon sa solute class. Okay, example, sabihin natin kilograms ang ginhatag na sodium chloride. So, kilograms siya, bawal siya gamiton sa formula. So, we need to convert kilograms to grams. Okay? So, tandaan nyo class, kailangan naka-grams, okay, or naka-ml per me, ani yung values. Okay? Then, after sina, okay, divide lang. Okay, 9 divided by 1,000. Okay, tama. 9 divided by 1,000 times 100. Your answer is 0.9%. Okay? Never forget to multiply by 100 class. Kasi kadamuan, okay, sa students ko, namamali sinda kasi gina-divide lang ninda. Okay? Nalilimot sinda mag-multiply by 100. So, if gin-divide mo lang siya, okay, gin-divide ta lang daw ini, 9 divided by 1,000. Ang ginakuha mo da is dilution. Dilution ang malabas ini class. Pag dili mo siya gin times 100, gin-divide mo lang siya, dilution ang malabas ito. Ano kay dilution? Okay, let's go back. Pareho lang sinda. Okay, solute divided by solution. Okay, solute divided by solution. If dili mo siya gin times 100, dilution ang malabas ito. Pero pag in times 100 mo siya, makakuha mo si percent solution. Okay? Sabi ito, 0.9% is the final answer for problem number 1. Okay? So, next problem. So, this is a volume over volume problem. So, what is the percent solution if 17.3 ml of medicine is dissolved in 500 ml of water? Okay? So, 17.3, this is the solute. So, paano kayo nasabi ko siya na solute? Kasi siya ang lower value class. Diba? Solute is always the lower value. Okay? So, this is dissolved in 500 ml of water. So, 500 ml of water, this is solution. Okay? Gin-dissolve mo daw ang medicine, okay, sa 500 ml sa tubig. Okay? So, solute is 17.3. 500 is solution. Now, input lang natin ng mga value. So, 17.3 is the solute. 500 ml is the total volume desired or the solution. Okay, so we do not need to convert kasi naka ml na sinda class. Okay, ml ang solute ta, ml man ang solution ta. So input lang natin 17.3 divided by 500 times 100. Your final answer is 3.46%. Okay? Sama lang na class for problem number 2. Now, last problem, this is a weight over weight problem. So, 5 grams of reagent. What's the percent solution of 5 grams of reagent in a 400 gram solution? Okay, so 5 grams. Again, lower value. So, solute ini siya. 400, again, nakabutang na solution. Okay? So, butang naton. 500 is the numerator or 5 grams is the numerator or solute. 400 is the denominator or solution. So, kailangan ta pa mag-convert dili.
Okay, so dili ta na kailangan mag-convert kasi nag-grams naman. Okay, pero if may kilograms, okay, if may kilograms dili, so need nyo muna mag-convert class into grams. Okay? So, di ba maaram naman ka mo mag-convert, gintukduan ta na ka mo sa step by step may procedures ang pag-convert class. Okay, so gamitin nyo lang ito siya. Okay, if ever, kailangan nyo mag-convert. Okay, sa mga problems in percent solution. Okay? So, 5 divided by 400 times 100, your final answer is 1.25%. Okay, so again, before kita mag-move sa next topic, never forget na mag-times 100. Okay, dili nyo kalimutan mag-times 100 class. Kasi if mag-divide lang ka mo, dilution ang answer nyo. Dili percent solution. Okay? So, para makuha tayo si percent solution, okay, we need to multiply by 100. Now, molarity kita class. So, molarity, okay, is defined as the number of moles of solute per liter of solution. So, si molarity, high school pa yun siya ginadiscuss. Okay, pero sa high school, medyo malipong siya sa buton. Okay, medyo malipong siya dati sa buton. Okay? So, yan na, tutukduan ta ka mo sa mga shortcut para ma-solve ini. So, ang mga problems na akon ihahatag sa iyo, dili man super lisod talaga. Okay, mga problems sa exam, di talaga ka mo palisudan sin sa molarity. Okay, so mga basic problems lang sa molarity natin ita-tackle. Okay? So, we have 3 ways to solve molarity. May formula method, may cancellation method, tag may shortcut method. So, di mo talaga siya shortcut talaga na shortcut. More like reverse method. Okay? Shortcut slash reverse method. Okay? So, again, i-discuss ko man yan na tulo. Okay? So, first natin i-discuss ang formula ni molarity. So, formula method anay kata. So, the formula for molarity is equal to the weight of solute. Again, kailangan naka-grams divided by MW, okay, which is molar weight, times the volume of solution na nakailangan naka-liters. Okay, this is the formula to get the molarity. Okay, so in essence, the label for molarity is mole over liters. So, number of moles per liter of solution. So, kaya siya naging mole over liter class. Okay? Now, MW, dili kita, MW or molar weight or molar mass. Okay, ano ibig niya sabihin? So, this is the total atomic mass of a substance per mole. So, take note, total atomic mass of a substance. So, in order to get the MW, you just need to add the individual atomic mass of the elements. Okay, so kailangan mo lang i-add an total atomic mass. So, atomic mass, makikita mo yun sa periodic table. So, this is a constant value. Dili siya naga-change. So, usad na element, may specific siya na atomic mass. Okay, sa periodic table mo lang siya makikita. Now, dili ko ka mo gina-require magbakal sa periodic table. So, if may periodic table na ka mo, that's good. Pero if wara, okay lang. Pwede ka mo search sa internet sa mga picture, damo-damo sina. Okay, para di na ka magbakal. Okay, para di na ka magastos. Pero kung gusto niya magbakal, okay man lang. Okay? Pag ma-quiz or exam kita, dili nyo na need mag-bring sa periodic table kasi given ko na ini sa question. Okay, ginahatag ko na ini. Anihimuon nyo na lang is kailangan nyo mag-add. Okay, sa mga atomic mass class. Okay? So, okay, dili kita sa problem. Okay? So, para ma-apply ta, ini siya si formula, tag si molar weight, para ma-apply ta tulos siya. So, problem number 1, okay, determine the molarity of a solution of sodium hydroxide with 1 liter volume and 24 gram mass. Okay, so may tulo kita na given. You have sodium hydroxide, you have 1 liter volume and 24 grams mass. Okay, first step, nahihimuon nyo permi if you have a problem for molarity is to find the molar weight class. Amo permi yung first step talaga. Okay, after yung magbutang sa given, after yung ma-identify sinda, so, isurat permi isolve diretso an molar mass or molar weight. Okay, now sodium hydroxide, we have 3 elements. Okay, for sodium hydroxide, you have 3 elements.
you have sodium, oxygen, and hydrogen. Okay? Now, an atomic mass ninda sa periodic table man lang makikita. Okay? So, sodium has an atomic mass of 23. So, rata di 23. Oxygen is 16. And the hydrogen atomic mass is 1. So, para makuha mo ang molar weight or molar mass, ipa-plus mo lang sinda. So, 23 plus 16 plus 1, your answer is 40. Okay, so ang molar weight or molar mass ni sodium hydroxide is 40. So, 40, okay, para kompleto, 40 grams per mole. Okay? So, 40 grams per mole. So, grams per mole is the label for molar mass. So, 40 grams per mole. Okay? So, idagdag ta na siya sa aton aram or sa aton given. So, molar weight. Okay, molar weight is 40 grams per mole. May 1 liter ka na volume and 24 grams mass. Okay, so ang formula ni molarity, okay, molarity, or sorry, bali. Dapat big letter M pala. Ay. So, molarity is equal to solute na naka-grams dapat divided by MW times volume na naka-liters. Okay, so aram tanan na value. Okay, may iwan na kitan solute na naka-grams. May molar weight na kita, ginsolve naton. Okay, by adding the atomic mass. And we also have the volume na naka-liters na. So we just need to input the values, then solve. Okay? Sama ni class. Okay, 24 divided by 40 grams per mole times 1 liter. Okay, your final answer is 0.6 m. Okay, or 0.6 mole over liter. Okay, so amin yung final answer for this problem, class. Okay, so 24 divided by 40 grams per mole times 1 liter. Okay, so your answer is 0.6 m or 0.6 mole over liter. Okay? Now, if an calculator nimo, okay, kasi minsan, even though aram na sa student ang mga value, pag naga-input sila sa calculator, namamali sinda class. Okay? Aram ninda ang value. Tama sinda sa solute, aram ninda ang solute, aram ninda ang volume, aram ninda ang molar mass. Nakairog na sinda sine. Okay, however, pag naga-input sinda sa calculator, mali ang answer ninda. Okay, so paano ang tama na pag-input sinda sa calculator? Now, for scientific calculator, may calculator ata ako din. Okay, so para madali kita. Wait lang. Kanagalagan laptop ko. Ade, calculator. Okay, calculator anay kita. So, kan scientific anay kita class. Okay, for students na gamit ang scientific calculator, saan himuon nyo, okay, ang tama na pag-input sini class is 24, okay, divided by, okay, open parenthesis, 40 times 1 close parenthesis. So, dapat irog sinyan ma-input nyo class. 24 divided by open parenthesis 40 times 1 close parenthesis para makuha nyo sa 0.6. Okay? Kasi class, okay, if ginduro diretso nyo siya, okay, maiba na answer dide. Although sini na problem pareho lang. Okay? Try tabaga. Kasi may explanation man na ano kayo nagpareho. 24 divided by 40 times 1. So, 0.6 man ang labas, class. Okay? If dire-diretso na. Pero may explanation na ano kay pareho sinda. Okay? Balik kita sa first. Okay? Didianay kita. So, 24 divided by 40 times 1. Pag irog sining gin-input mo sa calculator, ani mo unsan calcu mo, okay, for scientific calculator,
imo-multiply niya anay ini before ma-divide. Okay, ani mo niya 40 times 1 divided by 24, 0.6 sa malabas. Okay? So, amin yung tama na way. Ini siya mali. Okay, mali siya kasi ang ginhimo san calci mo, ma-divide ani siya before ma-multiply. So,anihimuon san calci mo, if amo ini ang gin-input mo is 24 divided by 40 times 1. Okay, pero kung napansin nyo class, pareho lang. Okay, pareho ang naglabas kasi times 1 man lang. Okay, so, wala masyadong error sidto kasi 1 lang. However, let's try. Okay, sabiyon ta 2 liters. Okay, let's just say 2 liters daw ini. So, magiging 2 na didi class. Okay? So, sabihin ta 2 liters, nasa problem. So, 2 na ini. So, try tabaga. I-input. Okay? So, okay, for scientific calculator, i-try taan mali na method. Okay, so, diretso lang. 24. Okay, 24 divided by 40. Okay, divided by 40 times 2. The answer is 1.2. Okay, 1.1 answer. Okay, sa mali na method. So, surat 24 divided by 40 times 2. The answer is 1.2. Okay. Now, try ang tama na method. Okay, 24 divided by, open parenthesis, 40 times 2 close parenthesis equals. So, amo yung tama na answer, class, 0.3. Okay, so kailangan 24 divided by, open parenthesis, 40 times 2 is equal to 0.3. So, kita nyo class ang difference ninda. Okay, so usually, nahihimo sa estudyante ko, amo ini siya. Okay, amo ini ginahimo ninda, which is wrong. Okay, mali ini class. Okay? So, kailangan, if ma-solve ka mo, irog sini dapat. Amo yung tama. Butangan nyo sa open and close parenthesis permi. Okay? So, para dili masalaan calculator nyo. Kasi, even though aram nyo na ang values, pag mali gihapon ang pagbutang nyo sa calcu, okay, mali ang malabas. Okay? So, amiton for scientific calculator. Now, pag basic calculator naman, or standard calculator, okay, wara sa mga open and close parenthesis. Okay? So, basic calculator lang. So, plus minus divide times lang ang igwa. So, ang pwede nyo himuon, pag amin yung calculator na gamit nyo, is, i-divide nyo ana yan sa baba. Before ka mo i-times nyo ana yan sa baba, bago ka mo mag-divide. So, 40 times 2, 80. So, isurat nyo sa 80. So, mangyayari is 24. Tag-isurat nyo sa 80. Okay, mano-mano. Okay? I-multiply nyo ani sa baba. So, 40 times 2, 80. So, 24 divided by 80. Okay, 0.3. So, 0.3. Okay, same siya sa tama na answer natin kanina. Okay? So, amin siya class pag ma-solve ka mo. Para sure ka mo na tama ang gina-input nyo sa calculator. Again, pag scientific calculator ang gamit nyo, irog dapat sine ang pag-input niyo sa pasurunod. Kung gusto nyo sunod-sunod. Okay? Pero kung gusto mo mag-play safe, na sure ka talaga na tama ang malabas, is pwede mo himuon na lang ini. Okay? Para sure ka. I-multiply mo yan sa baba. Okay? Then, i-divide mo. So, amo ka ma-divide. So, para sure ka talaga na warasan mali ka na ginhimo. Waran mali na ginhimo ang calculator mo. Mamamali ka na lang sadto if mali talagang value na gimbotang mo didi. Okay? So, ang calci mo wara na sidto san sala. Okay? So, ami to siya class, ha? If gusto nyo diretso pa irog sine. Okay, ang pag-input always put open and close parenthesis. Pero kung gusto mo sure ka, imano-mano nyo na lang pag-solve. Himay-himayon nyo ang pag-solve, then isurat niyo, then amo ka mo divide. Okay? So, pareho malagya po na malabas na answer in the end. Okay?
So that is how you solve molarity. Okay, for problem number 1. Now, so ini siya, this is the formula method. Okay, dili kita sa cancellation method class. So cancellation method, mas madali siya na way una sa tanan kasi wala ka ni memorize na formula. Okay? So amo ni ang ginagamit ko na method kasi mas matulin ako sini compared sa formula. Okay? So cancellation method, basically you are canceling the label. Okay, and goal mo di is to cancel the label. Okay? So gina-cancel mo ang label para makuha mo initial na label or na final label, si mole over liter. Okay? So amin yung mga given naton, so same pa din class, same problem ini sa kanina. Okay, balik ta na 1 ini. Okay? So ito siyang 2, gin-example ko lang ito, pero sinin na problem 0.6 an answer class, ha? Inin 0.3, gin-change ta lang sa 2 an liters. Okay? Pero inin na problem, again, 0.6 an answer. Okay? Same problem, however, different way of solving. So 40 grams per mole and molar mass, 24 grams and mass of solute, volume is 1 liter. Okay? Kung gusto mo gamiton ng cancellation method, kitaon mo ano yung mga label. Kitaon tan mga label sa naton values. So you have grams per mole, you have grams, you have liters. Ang goal mo for cancellation method is amo na lang inin mabilin na label. So kailangan ma-cancel mo ini. Okay, kailangan mo ma-cancel ang 2 na grams. So paano mo ika-cancel ang label? So kailangan mo mag-divide. Okay, para ma-cancel out ang similar labels. Okay? So irog sini ang pattern niya class. So solute, okay, times 1 mole divided by grams times 1 divided by liters. Okay, so medyo malipong siya at first, pero irog sinin pattern niya class. Si solute, i-divide mo lang siya sa molar weight, i-divide mo lang siya sa volume. Makukuha mo si molarity. Okay, nano kay times ang gimbotang ko dide. Okay? So, ini siya, okay, 24 grams ang solute mo, imo-multiply mo anay siya sa taas. Okay, imo-multiply mo anay siya sa taas class. So, 24 times 1, 24 man gihapon. However, ang label niya na is grams times mole. So, nano kay grams times mole? Kasi magkaiban label din the class. So, pag in-multiply mo, diba, ang magkaiba na label, mabutang kasan times. Okay? So, this is the merge kasi magkaiba in the label. Okay? So, after multiplying, ma-divide ka pa baba. So, si 24, i-divide mo kan 40. Now, pareho sinda may grams. So, para ma-cancel ang grams, again, need ta mag-divide. So, 24 grams times mole divided by 40 grams, cancel na si grams naton. So, you are left with mole na lang. So, igwa ka na sini. Okay? So, kulang na lang naton is liters. So, din ta makakuha si liters sa volume. So, kailangan nasa baba siya. So, kailangan talang mag-divide sa iya. So, for formality's sake, okay, ang makuha mo didi, pag-divide mo, i-times mo sa 1. So, amo mangyapon ang kalabasan niya. Kasi 1 man lang ang multiplier. After mo mag-multiply, divide ka pababa. Okay, which is 1 liter. Okay? So, kung habo niya maghimo sini class, kasi ergo sini nakasanayan ko. Ergo sini nakasanayan ko na method. Okay? Ginahimo ko talaga ini siya na 24 times 1 over 40. Or over 40 times 1 divided by 1. Okay, kasi nakasanayan ko. Okay, pero kung gusto niyo san mas madali na method, amo ininhimuon nyo. Ay, paano ganito siya? Nalimot ako sa shortcut. Ay. Para madali, highlighter. May. Para madali class, ini. I-divide nyo lang siya. Okay? Matuna ka mo sa solute, 24, i-divide nyo sa 40.
Okay? I-divide na sa 1. Same lang ang malabas na. Okay, miskin din ako mag-times. Okay, kasi again, ma-times 1 ka man lang. Okay, same ang gihapon ng value na malabas. Okay, so kung habo mo maghimo sini na 24 times 1 over 40 times 1 over 1, idiro-diretso mo na lang divide. Same ang gihapon na malabas na. Okay, butang ta sa calculator para makita naton. Okay, miskin basic calculator, pwede makasolve sinin molarity ha. Okay, so solute is 24, divide ta sa 40, divide ta sa 1. So 0.6 magyapon class. Okay, same lang sa kanina. Okay? So amin ni for cancellation method class. So kung habo niyo mag-solve gamit ini siya na formula, habo niyo i-memorize ini na formula. Okay? So di na lang kamo. Okay, solute divided by MW divided by volume. Same lang gyapon na malabas. Same mole over liters ang malabas. So 0.6 moles over liter or 0.6 m, similar sini. Okay? So amoy lang class. So yan sa turutan to, discuss ko itong shortcut na reverse method. Okay? So next problem. So this is the last problem for molarity. So what is the molarity of a 2000 ml hydrosulfuric acid if 200 grams of solute was dissolved in the solution? Suratan given. So you have 2000 ml, you have 250 grams of solute, and you have H2SO4. So aram tanan given. So this is the volume. So this is the solute. Tapos amin ni unchemical ta, so we need to find the MW. Okay, so H2SO4 may tulo na element. You have hydrogen, H, sulfur, S, oxygen, O. Okay? Now, hydrogen, based sa periodic table, ang E atomic mass is 1. Sulfur naman, ang E atomic mass is 32. Oxygen, 16. Now, class, papaas na ako. Wait lang. Okay, now class, before ka mo mag-add, kitaon nyo ano yung chemical. Okay, kitaon yung chemical. Now, sa chemical natin class, makikita nyo may mga subscript. Kami 2 to may 4. Ang hydrogen may subscript na 2, ang oxygen may subscript na 4. Now, before ka mo mag-add sa mga atomic mass, kailangan nyo i-multiply ana ini ng mga subscript sa the specific na element. Okay, for example, si hydrogen, 1 ang E atomic mass, so kailangan mo i-multiply by 2. Si oxygen, 16 ang E atomic mass, kailangan mo na i-multiply by 4. So, naano kayo nag-multiply kita class? Okay, kasi ang ibig sinasabihin na 2 is may 2 na atom sa hydrogen. Okay, ang ibig sabihin sinin na 4 is may 4 na atom sa oxygen. Okay? Si sulfur, kung napapansin nyo, wala siya sa subscript. That is because usad lang na atom sa sulfur na ada sinin na element. So, di mo na kailangan mag-time sa iya. Okay? So again, if mahanap ka mo molar weight or molar mass, kitaon ng subscript. Then i-multiply nyo anay sinda before sa in the specific na atomic mass. So ayaw anay mag-add diretso if may nakita ka mo na mga subscript. So 1 times 2 is 2. Okay, 16 times 4 is kahapon kong calculate ko. 16 times 4 is 64. 64. Okay, so amo na i-add mo si 2 plus 32 plus 64. Your answer is 98 grams per mole. Okay, class? So, amo ni siya ang molar weight ni hydrosulfuric acid. Okay? So, formula. Okay, diretso kita. Okay, sa amin yung formula ni molarity, so weight of solids 250 grams, molar weight, okay, 98 grams. Okay, so volume naton. May problema kita sa volume kasi based sa formula kailangan naka-liters siya. Okay, kailangan naka-liters siya class. Anaton given is ml. So kailangan natin mag-convert.
Again, anong sabi ko kanina? 1 liter is equal to 1,000 ml. So, kung may 2,000 ml kita, pira siya in liters. So, 2 liters. Okay? So, 2 liters, that is our new volume. So, input lang natin, 250 ang solute in grams, 98 gram per mole, naton molar weight, and 2 liters. So, divide, multiply, then divide. Your answer is 1.27. Again, pag may input ka mo sa calculator sa mga naga-scientific, 250 divided by, open and close parenthesis, 98 times 2 para makuha si 1.27. Pero kung gusto nyo play safe, i-multiply nyo anin sa baba, then divide. Okay, same laman na malabasin ang class. Now, for cancellation method, again, solute divided by molecular weight divided by volume. Okay? So, again, kailangan mo gyapon mag-convert didi class. Ang solute mo didi kailangan naka grams, ang volume mo kailangan naka liters gyapon before mo magamit ini. Okay? Na cancellation method. So, solute, ay, labas ng calculator, 250 divided by 98 divided by 2. Your answer is 1.27. Sorry, 1.275 gali ni class. 1.275. Okay, so ma-round up gali ka mo di. Sorry, wala ko na round up ini. 1.28 gali ang final answer didi. Okay, 1.28 mole over liter. Or 1.28 molarity. Okay, kasi 1.275 wala ko napansin. Okay, amo magyapon didi class. Okay, try tabaga sa scientific calculators ya. Okay, so 250 divided by, open parenthesis, 98 times 2, close parenthesis, 1.275. So, 1.275 manggalin siya. Or 1.28 molarity. Okay, so ang mini class, pag-solve saan gamit ang formula and solving using the cancellation method. Okay? So, next topic is normality. Okay, si molarity and normality class. Okay, medyo magkahawig ginisinda. Okay, medyo magkahawig sinda in a sense na halos puro pareho lang ang formula. Okay, di lang sinda nagkaiba. Okay, kanina, okay, MW or molar weight ani adi sa baba sa denominator. Yan na naman ka normality equivalent weight. However, ang numerator, tag-ini, pareho lang. Weight of solute, volume of solution in liters. Okay, kan equivalent weight kita ma-focus. So, paano siya makuha? May formula sa equivalent weight class. Para makuha siya, i-divide mo lang si molecular weight tag si valence. Okay, so molecular weight, di ba, maaram na ka mo maghanap sini. Again, gina-plus lang ang mga atomic mass san elements naton. Okay? Now, si valence. Okay, this is a new term. Okay, valence, okay, is the number of hydrogen atoms or hydroxide ions. So, H, hydrogen, OH is hydroxide in a molecule. Okay? So, the number. So, ginabilang mo lang siya, class. So, for example, H2O, water. May duwa siya na hydrogen. So, ang valence niya is 2. Okay, because there are 2 hydrogen atoms. Sodium hydroxide, OH. The valence is 1 because there is only 1 OH ion. Ang pagabilang mo sa OH, tawag sin a class is BU. Okay, sabay mo sin bibilangon. So, pag may nakita ka na OH na usad, okay, 1 lang ang bilang mo sin, dili 1, 2. So, sabay sinda 1. So, the valence for sodium hydroxide is 1. Pag irog naman sini, so 2 ang valence kasi nakita nyo naka-open and close parenthesis ang OH naton 2. Okay, so 2 ang valence. Pag irog sini na example class. Okay? So there are 2 OH ions. So okay, para makuha ang valence, bibilangon mo lang. Okay, bibilangon mo lang an tawag sina an hydrogen, if hydrogen an ada sa element, or an
hydroxide or OH if amo naman ada sa imo element. Okay, example. Okay, hanapon ta an equivalent weight ni hydrogen ni H2O. Okay, hanapon ta an equivalent weight niya. Now, first, before ka maghanap sa equivalent weight, hanapon mo anay si molecular weight. So, hydrogen and oxygen. Hydrogen, oxygen. Hydrogen atomic mass niya is 1. Oxygen is 16. Ma-times 2 ka mo de kasi may duwa kita na atom sa hydrogen. So, 2. 2 plus 16, the answer is 18 grams per mole. So, amin yan, MW niyo. Okay? Now, to solve the EW or equivalent weight, molar weight over valence. Okay? Molar weight natin is 18. Okay, over. Pero ang valence niya, 2. Okay? May 2 na valence an H2O. Okay, may 2 siya na valence. Nano kay 2 ang valence niya kasi you have 2 hydrogen. Okay, kaya siya 2 ang valence. So, 18 divided by 2, the answer is 9. So, that is the EW or the equivalent weight for H2O. Okay, class? Amin ito. Madali lang ang pagkakuha sa equivalent weight. Okay. So, compute for the normality of a hydrochloric acid solution given the following data. The weight of salt is 175 grams. The volume of solution is 1,500 ml. The molecular weight, so given na tulos, ang molecular weight is 36 grams per mole. The valence is 1. So, nano kay 1 ang valence kasi based sa aton chemical or molecule, usad lang ang hydrogen. So, 1 lang ang valence ta. Okay? So, nano pa napapansin natin sa given? Wait, suratan in formula class. So, normality is equal to solute in grams divided by the equivalent weight times volume in liters. So, amin yung formula for normality. So, nakuha ta ng valence, okay na an molar weight, so pwede ta na i-solve si equivalent weight. So, again, equivalent weight, you just need to divide the molar weight and the valence. So, MW is 36, valence is 1, ano kay 1 class, again, kasi usad lang ang hydrogen. So, 36 divided by 1, the answer is 36. So, EW rather, or equivalent weight for hydrochloric acid is 36. So, butang ta na din, EW is 36. Okay? So, butang naton 175 grams ang solute, EW is 36 times volume na naka-liters. Ang aton volume naka-ml, so we need to convert. Again, 1 liter is equal to 1,000 ml. So, kung may 1,500 ml kita, that is equivalent to 1.5 liters. So, 1.5 liters ang gagamitan tayo di class. And then, solve lang. Sa calcu, okay, 175 divided by 36 times 1.5. Okay, butang ito sa calcu siya. Okay, for scientific calculator, okay, 175 divided by, again, open parenthesis, 36 times 1.5. 1.5. Okay, the answer is 3.240. So, your final answer is 3.24. Okay? Now, for basic calculator, again, isolve anin sa baba, 36 times 1.5. 54. So, isurat naton 175 over 54. Okay, then i-divide naton class. 175 divided by 54. Your answer is still the same, 3.2407. So, 3.24 gihapon class. So, same lang. N. Okay, same lang class ang naglabas. Okay?
So, dili ka mo mag-worry kung basic or standard calculator lang ang gamit nyo class. Makasolve ka mo sa mga gina-discuss natin. Miskin amo lang itong gamit mo. Okay? Dili ko ka mo gina-require na magbakal sa scientific calculator. Okay? Kasi pag miskin standard calculator, makasolve ka mo sa mga sa lab math. Okay? So, kung may guna ka mo standard or basic calculator sa balay, okay, gamitin nyo na lang ito. Ayan ako pagbakal. Okay, kasi same man lang gyapon ang malabas. Okay, although medyo madali pag scientific kasi pwede mo magduro-diretso. Okay, pwede mo siya maduro-diretso class pag scientific. Amon main advantage talaga niya over the basic calculator. Pwede mo maduro-diretso pag input sa mga data, sa mga values. Okay? Pero amo ganito siya, miskin duro-diretso ang pag-input mo sa data, may specific siya na pasuronod na kailangan mo masunod para dili mag-error or dili mamali ang imo final answer. Okay? So, amin 3.24. Okay, so okay, tip lang. Okay, unlike molarity, so 3.24 tama kita class. Okay, unlike molarity, which the final answer has a label of mole over liter, normality does not have a label. So, kanina, molarity is equal to mole over liter. Okay, pag normality class, wara kita san irog sini. Wara si normality san irog sini na label. So, para ma-separate naton or para ma-differentiate or para maaraman ta kung sino si molarity, sino si normality. So, pag final answer mo, pag normality ang ginsolve mo, kailangan may n ka. So, 3.24n. Pag molarity naman, so, naka-m or mole over liter dapat. Okay, so tip lang ito siya. So, yun na sini class. So, equivalent weight, again, 36 ang molar weight niya, given na 1 ang valence kasi 1 lang ang hydrogen sa HCl. Then, divide mo lang 36. So, 36 na. Tapos, din kita nakakuha sa 1.5. Again, gin-convert natin. So, 1 liter is equal to 1,000 ml class. So, kung may 1,500 kita na ml, so 1.5 liters ito siya class. Okay, kaya amo na nabot ang dito. Okay? So, again class, before ka mo maggamit sa formula, please look at the given first. Okay, kitaon anay kung naga-match. Okay, ang mga label sa aton formula. Lalo na gayo dide. Ha, lalo na talaga kan percent solution. Okay? Before ka mo mag-solve sa percent solution, kitaon talaga anay na naga-match. Okay, na naga-match ang mga label. Kasi amin naman, usually, namamali man dan mga estudyante ko, aram ninda ang solute, aram ninda ang solution sa problem. Okay? Na-analyze ninda na, okay, amin yung solute. Na-analyze ninda na amin yung solution. Okay? Aram ninda ang formula. Pero nano, kay mali sila sa final answer kasi wala nindaging kitaan label. Okay, diretso lang sinda nag-solve. Okay? So, kailangan aram nyo ang mga label class. Okay, aram nyo ang mga label and syempre, aram nyo man kung paano pag-convert. O, diba? Gintukduan ko na kamo paano mag-convert. So, kung paano ginhimo ta sa itong conversion, amo man lang anihimo nyo sa pag-convert class. Okay, kaya gani, amo itong pinakauna ko gintukdo sa iyo kasi again, magagamit nyo siya moving on sa aton mga sa normality, percent solution. Okay? Pag may mga iba-iba na label. Okay? So, kaya 1.5 liters ang ginamit talaga. So, 175 divided by 36 times 1.5, the answer is 3.24 n. Okay? So, amo man ini. So, same lang gihapon class sa please disregard this first. Okay? I-disregard nyo ani ni class na okay, disregard tani ni sa baba. Okay, sa normality, wala ko siya nabutang dili, pero pwede mo din siya cancellation method. Okay? So, sa cancellation method niya, di ba, igwa kita sini. Ano ito siya? Igwa kita sini kan molarity. Solute divided by MW divided by volume. Hindi ka kita molarity. Kan normality naman, kay disregard ani sa baba, didiyan kita sa taas. N is equal to solute divided by EW divided by volume. Solute mo na naka grams, volume mo na naka liters.
Okay, butang tan mga value ta kanina. So, solute natin is 175 divided by EW is 36. Diba? Na-solve ta kanina. Divided by 1.5. Gin-convert natin si 1,500 ml to liters. Grams, liters. Okay, so pwede naman irog sini pag-solve class. Kung nabuo niyo sa formula. 175 divided by 36 divided by 1.5 3.24 gapon na malabas class. So, pag molarity, MW in sa to nga, pero pag normality, EW na class. Okay? So, dili kita sa shortcut. Sabay ko na lang i-discuss ang shortcut. Itong reverse method na sabi ko. So, dili na kita class. Sa amin yung reverse method na ginasabi ko sa iyo, or shortcut method. Kasi, as I've said earlier, before kita mag-start sa normality, si molarity, si normality, medyo magkahawig. Okay? Magkahawig. Okay, again, in the sense na puro parehon values ninda na ginagamit. So, if puro parehon values ninda class, pwede mo gamiton si molarity para ma-solve si normality, or pwede mo gamiton si normality para ma-solve si molarity. So, interchangeable in the class. Pag aram mo si molarity, pwede mo ma-solve ini. Pag aram mo si normality, pwede mo ma-solve ini siya. Okay? So, amo siyang shortcut na ginatawag. Okay? Di man talaga siya shortcut na diretsuhan na malabas. Okay? Kasi may mga problems kasi class na both isosolve mo yun duwa. Okay? May mga problems na both ma-solve ka sa normality and both ma-solve ka sa molarity. Although, wara did okay? Wara na dis ito nag-type sa problem. Okay? Mga problem na ginhatag ko lang sa'yo, ginasolve lang ang usad. Okay? Find the molarity. Usad na. Pero, pwede ko kamuhatagan sa problem na ininduwa ang ipapahanap ko sa iyo. So, instead na isolve nyo san irog sini normality, or instead na isolve nyo irog sini molarity, okay, nin mairog pa kamo sini, may shortcut sina na usad lang na sa solve mo, makakuha mo tulos ang usad. Okay, dili kita. Shortcut for computing normality. Okay, using the given, solve the molarity first. Okay, ginapahanap si normality sa imo. Okay, normality ginapahanap. So, hanapon mo si molarity anay. Pag nahanap mo na si molarity, multiply with the valence to get the normality. So, may dagdag ka mo na formula. Normality, in order to get the normality, kailangan hanapon mo si molarity, then multiply by valence. May normality ka na sinaklas. Okay? Now, baliktad kita. Molarity ang ginapahanap. Kulang ka sa molarity. Okay? Using the given, hanapon mo si normality anay. So, after solving normality, divide with the valence para mahanap mo si molarity. So, amin yung formula sad to. In order to get the molarity, hanapon mo si normality, divide mo by valence. Okay? So, para masabutan nyo ini, okay, didi kita class. Okay, ini na problem kita. So, so, di ba ginapahanap sa aton si normality? In this problem, normality and missing. Okay, normality and missing didi. So, shortcut for computing normality, solve anin natin si molarity, then i-multiply ta sa valence para makuha sa normality. So, 175 grams. So, this is the molar weight. Di ba? Molar weight. Para ma-solve si molarity, sa cancellation method, solute divided by MW divided by liters, or volume na lang. Sorry, volume equals M. So, solute 175, MW 36, divided by volume 1.5 liters. Again, convert your answer is 3.24 M. Okay, may molarity ka na. This is molarity. However, di pa yung final answer niyo kasi ang ginapahanap sa ato normality.
So, after solving the molarity, so may molarity na kita, multiply it with the valence. Piran valence ta 1. So, molarity times valence. So, 3.24 times 1. Your answer is 3.24 N. Okay, same lang yapon. Sa nato nakuha kanina. Okay, same lang sinda. Okay? So, kung ako class, ang mag-adal sini, ang ginahimo ko lang sini is, adalang ko lang ang usad. Okay, mas maganda, aram nyo ang duwa na method pag-solve sa molarity tag normality. Maaram ako mag-solve sa molarity, maaram ako mag-solve sa normality. Mas maganda irog sina class. Okay? So, dapat amo man dinan sa iyo. Pero kung information overload na kamo, or kapos kamo sa time, okay, naga-cramming kamo, mag-adal, adalan nyo lang ang usad. Okay, for example, gusto nyo ma-master similarity. I-master nyo similarity, kasi if hungaon ka mo sa normality, may masasabat gihapon ka mo gamit ini siya. Okay, so tips lang. Okay, sa pag-aadal, pwede nyo i-master similarity, kasi kung master nyo na siya, pwede mo siya gamiton para ma-solve ini siya. Pwede naman i-master nyo si normality, okay, kasi pwede nyo siya gamiton para ma-solve similarity. Pero again, mas maganda na aram nyo gihapon ang duwa. Aram nyo ang duwa na separate formulas for each of them. Mas maganda gihapon ito siya, class. Pero again, if kapos na kamo sa time mag-adal, if naga-cramming na kamo, or information overload na kamo, pwede nyo himuon, adalan nyo lang ang usad, kasi pwede mo siya gamiton para ma-solve an usad, class. Okay? Sama lang yan, tips lang. Okay? Para sa kung ma-review na kamo. Okay, so last na topic for laboratory mathematics and last na topic for prelims natin. Okay? So, ang last na topic natin is concentration. So, is usually used when making fixed volumes of specific concentrations from a liquid reagent. Okay? So, ang main formula is this. C1 V1 is equal to C2 V2. C1 is the initial concentration. Okay, C1. C2 naman is the resulting concentration. V1 is the initial volume. V2 naman is the resulting volume. Now, for concentration problems, class, 1 out of the 4 values is missing. Amo perminan hungaan. Okay, tandaan nyo, may upat ka na variable. May upat ka na value. C1, C2, V1, V2. Ang mga problems kan concentration or ang mga hunga kan concentration is may usad ka nahahanapon sa inda na upat. Okay, given ang tulo, ginapahanap ang usad. For example, C2, V1, V2, given sa problem, hahanapon mo si C1. Pwede naman, si C1, C2, tag V1, given, hahanapon mo si V2. Okay, irog sinanhungaan, class, kan concentration. Okay, kaya, igwa kitan upat na formula. Okay, naging derive na aton sa aton main formula. Okay, so, di nyo na kailangan i-memorize ini na formula kasi may patterns ini. Okay? Or may shortcuts ini. Need nyo lang ma-memorize ini talaga na formula. Tandaan, okay lang na dili i-memorize ini, pero kailangan memorize nyo ini. Okay? Pero kung gusto nyo i-memorize ang kada usad, okay lang. Okay? Wala akong issue sina. Pero may need ko sa iyo is ma-memorize ini na formula. C1 V1 is equal to C2 V2, or C1 times V1 is equal to C2 times V2. Okay, so, again, usad sa upat sa inda na variable missing. For example, C1 is missing. Amo yung formula na gagamiton mo. C1 is equal to C2 times V2 over V1. Pag V1 is missing, amo ini. Pag C2 is missing, amo ini. Pag V2 is missing, amo ini. Okay, may pattern ini siya, class. Okay? So, balik kita kan C1. Si C1 ang missing. Kung sino class ang missing,
Pag sino ang missing, dili niyo siya hihiwagon. Okay? Pabayaan nyo lang siya sinina side sa equation, sa left side. Ang iya katakin, ibaba mo. Pakade. Kaya naging irog siya sini. Ang iya katakin si V1 ginbaba. Pakade. Kaya naging C2 times V2 divided by V1. Amo nitong formula. Amo nitong pattern. Okay? Yun na, si V1 naman daw. Okay, didikit sa panduwa. Si V1 ang missing, o dili mo siya hiwagon, ang iya katakin si C1, ibaba mo. Kaya siya nag-irog sini. C2 times V2 over C1. Pag C2 naman ang missing, dili mo siya hiwagon, ang iya katakin si V2, ibaba mo. Kaya nag-irog sini. C1, V1, C1, V1, C1 times V1, gimbaba mo si V2, kaya siya nag-over V2. Okay, pag si V2 naman ang missing, di mo siya hiwagon, si C2 ibaba mo. So, C1 times V1 over C2 class. So, amo rin ng pattern. Kung sinong ginahanap, dili nyo hiwagon, ang katakin niya, ibaba nyo. Okay? So, kung gusto nyo memorize ini ng mga formula, okay lang. Pero kung gusto nyo madali, i-memorize lang ini na formula, tagtandaan lang itong ginasabi ko. Na kung sino ang ginahanap, hayaan nyo lang siya, ang iya katakin, ibaba mo sa other side sa equation. Okay? Now, pag aram mo na ini siya na formula class, okay, amo naman yung sunod mo na kailangan mo aramon ang pag-differentiate sa mga variables. Okay, pag-differentiate sa mga variables. Okay, kasi may upat ka na variable, may tulo na variable na ihatag sa imo, so kailangan ma-identify mo kung sino ba siya, kung C1 ba siya, V1 ba siya, C2 ba siya, or V2 ba siya. Okay? So, tips to determine the different variables of concentration. So, initial concentration, starting concentration, or stock concentration, C1 niya siya. Okay, for example, you have an initial concentration of 30 molars. Okay, so C1 ito siya. Okay? So, any word synonymous with start. Okay, start kasi 1 siya. Kaya siya initial, kaya siya starting, kaya siya stock kasi 1. Okay, 1 ang iyan number. So, since it is a concentration, so C, the label of the value must be molarity, normality, or percent solution. Okay? So, kaya siya tinawag na 1 kasi siya ang start, siya ang initial, siya ang starting, siya ang stock. Kaya siya 1. Kaya siya tinawag na concentration or C kasi ang label sa imo mga value dida naka-molarity, naka-normality, naka-percent solution class. Okay, kaya siya tinawag na C1. Now, let's go to V1 or volume 1. So, initial volume, starting volume, stock volume, or any word synonymous with start, kasi gani 1 siya. Pareho sinda 1. So, pareho mga initial, starting, or stock, or any word synonymous with start. Kaya pareho sinda 1. However, difference din da kasi ini siya concentration, ini siya volume. So, pag volume ang imo value, so kailangan ang label niya liters, milliliters. Okay, so dapat irog siya sina class. Now third to the last, C2. Nano kita tinawag siya na C2? Kasi siya ang final concentration, siya ang end concentration, siya ang resulting concentration, or any word synonymous with end. So, final, end, resulting kasi 2 siya class. Okay, kaya siya number 2 kasi siya ang final, siya ang resulting, siya ang end, siya ang katapusan. Okay? Concentration, similar sini concentration sinda. So, pag concentration sinda, kailangan ang label niya molarity, normality, or percent solution. Kasi pareho sinda concentration class. Okay? Lastly, si V2. Okay? V2 is the final volume. Okay, pa-change ako sini class, na mali ako dide. So, this is supposed to be end volume or resulting volume. Final volume kasi 2, end volume kasi 2, resulting volume kasi 2, or any word synonymous with end. Okay?
So, since volume siya, okay, V2, volume 2, kailangan naka-liters, ml, or etc. Okay? So, didi class, so, sino ng mga problem, amoy nin malisod na part. Okay, dili ini siya. Dili ini siya na pag-amuro manipulate sa formula. Ang malisod na part dili is ini. Ang pag-determine mo san values. Kasi tulo na value ni hatag sa imo, kailangan ma-determine mo sila san tama. Sa tulo na value, kailangan aram mo kung hain siya didi nagabilong. Okay? Para maaraman mo man kung sino sa inda na upat ang missing. Kasi again, tulo na value ang ihahatag. One is missing. Okay, di ba? C1 V1 is equal to C2 V2. Tulo out of the 4 variables, aram mo ang tulo. Usad ang ginapahanap sa imo. So kailangan aram mo kung sino na siya na tulo na variable class para ma-pinpoint mo kung sino ang missing. Okay? Kasi kung sino ang missing class, amo ka ma-depend sa formula nimo. Okay? So kung mamali ka mag-determine kung sino ang missing, okay, iba na formula ang magagamit nimo. Okay? For example, V2 ang missing. Pero based sa analysis mo sa problem, V1 ang conclude mo. So iba na ang formula na ginamit mo class. Kung iba na formula ang ginamit mo, automatic iba naman ang final answer nimo class. Okay? So kailangan maaram ka mo mag-analyze sa problem. Maaram ka magsabot kung sino na 3 values ang ginhatag. Okay, let's try, okay, na i-analyze na siya na problem. Okay, an experiment requires a final concentration of 0.1 m of sodium hydroxide. So, final concentration in a total volume of 2 ml vial. You have 1 m stock of sodium hydroxide. How much stock solution? Pero daw na stock solution is needed to prepare your needed solution. Okay? So, na-experiment daw ka mo. Gina-require ka mo, ginakinahanglan ka mo na ang final concentration naka 0.1. Tapos, aside sa iya concentration, kailangan ang total volume sini daw, ang total volume sa imo final concentration, kailangan 2 ml vial. Okay, didianay kita. Hanggang didianay kita. Stop kita didi. An experiment requires a final concentration of 0.1 m of sodium hydroxide. Kailangan daw ang final concentration niya 0.1. So, nano si 0.1 class? C1, V1, or C2, or V2. Final siya, so automatic 2 siya. Okay, kasi siya final concentration. Final siya. Sinabi concentration. So, automatic concentration or C. So, amin yan, C2 naton. Okay? In a total volume, ang final concentration nyo, kailangan ang total volume niya 2 ml vial. Okay? So, gina-describe sa total volume ang imo final concentration. So, automatic volume siya. So, either V1 or V2 siya. Gina-describe sini na total volume ang imo final concentration. Ang final or 2. So, automatic siya ang V2 naton. So, this is the V2. Okay? So, aramtan na ang values ang C2, which is 0.1. Aramtan values ang V2, which is 2 ml. Now, diretso kita. You have a stock. Okay, may stock ka daw. May igwa kan supply. May stock ka. Okay, of 1 m of sodium hydroxide. So, 1 m stock. Okay, M molarity. So, unlabel niya class is M. So, balik kita.
Okay, so may dua lang na molarity dito kita nakikita. Either C2 or C1. Okay, kailangan ang label din naka-molarity daw. Okay, aramta na si C2. Okay, aramta na si C2 which is 0.1. So, automatic din siya nagabilong kan C1. So, this is C1. Okay, so aramtan value sine C1, aramtan value sine, aramtan value sine. So, sino missing? Si V1. How much stock solution is needed? Pira ka ml, gaano kadamo sa stock solution, or gaano kadamo daw na 1m sodium hydroxide. How much, gaano kadamo na 1m stock NaOH ang kailangan ta para makaprepare sini na final concentration naton. So, V1 is missing. So, para makuha natin ang formula for V1, so V1, dito siya hiwagon, ang katakin niya, ibababa natin. So, C1, V1, diba? Okay, C1, V1, ibaba ta si C1. So, V1 is equal to C2, V2 over C1. Okay? So, mangyayari is C2, 0.1 m times V2, 2 ml divided by 1 m. Cancel. 0.1 times 2 is 2 divided by 1. Answer mo is 2 ml. Or sorry, wait, tama ba ako? Ay, sorry. 0.1 times 2 divided by 1, 0.2 galit kas. Okay. Your answer is 0.2. So, V1 is equal to 0. V1 is equal to 0.2 ml. Okay? So, para ma-check mo, gamiton mo mother formula or main formula naton. Ibutang tanan-tana values na naaram or na-compute. Okay? C1, C1, V1 equals C2, V2. C1 naton is 1 times V1 naton na na-solve, 0.2, equals C2 naton is 0.1 times 2 ml na V2. V2 na 2 ml. So, para ma-check nato na tama ini siya, i-multiply ta lang sinda. I-multiply ta ini, i-multiply ta ni. Dapat, after ta mag-multiply, equal sindan duwa. Okay, so labas ng calculator, 0.1 times 2 is 0.2. 0.2 times 1, automatic 0.2. So, equal sinda class. Ibig sabihin, tama ini siya. Okay? So, irog sinin nangyari class. C2 natin is 0.1. 2 ml and V2 C1 naman is 1 m. Multiply nyo, then divide. Your final answer is 0.2 ml. Okay? So, that is the end for laboratory mathematics. Okay? So, I hope na may natandaan ka, or may naaraman, rather, seen in the discussion or seen in the video ka mo. Okay? So, this is the last video for prelims. So, next video, nakikitaon nyo for midterms naman natin class. Okay, so kung ma-adel ka mo dapat hanggang didi lang kan concentration. Okay, so coverage natin for prelim exam is lab safety and laboratory mathematics class. Okay, so that is all for this video. Okay, for part 2 okay of laboratory mathematics. Okay, so thank you for listening class. Okay.